a church of many, many people. Y tenemos una iglesia de mucha gente. Not much larger, maybe twice the size, but A lo mejor el doble de la medida de esta iglesia. we have a lot of people that have church in their background and a lot that don't have any church in their background. Hay personas que ya han estado en la iglesia antes y hay personas que son nuevas, que no han estado en una iglesia antes. And the hard thing to be a pastor, Y la cosa difícil de ser un pastor, maybe Moy or others can a lo agree, mejor el pastor Moy o los otros pastores que están aquí, when you have a lot of people, cuando tienes mucha gente, I don't get the chance to know you very well. no tenemos la oportunidad de conocerlos muy bien. And sometimes we go to this supermarket Y algunas veces vamos al mercado and they say, "Oh, Pastor Jeff, hello." y de repente nos saludan, Pastor Jeff, ¿cómo estás? Hola. And then sometimes I say, "Ah, Y de repente empiezo a pensar, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? I'm so sorry," you know. Y me So siento muy mal, And sometimes- me disculpo porque no sé quién es. oftentimes they say, "Oh, you gave such a good message," Y de repente nos saludan y nos dicen, tú diste un buen mensaje. and it's always something nice they say, but Y siempre hay algo bueno que las personas dicen. and it's not like, it's just a little bit embarrassing because I just don't know A everybody. veces es penoso porque no los conocemos a todos. So this message today, Este mensaje de hoy, I really wanted to not preach a message. no quiero compartir un mensaje. I just wanted to sit down. I wish I could sit down with a cup of coffee Quisiera a lo mejor sentarnos y tomarnos una taza de café and just talk with people, y solamente hablar con la gente, just get to know people. conocer a la gente. And so today is going to be a message where I'm going to try and just talk with you. Y este mensaje de hoy es eso. Quiero simplemente tratar de platicar con ustedes. And these 4 things that I wish for our church, Y estas 4 cosas que yo deseo para mi iglesia they're very helpful son de mucha ayuda because they explain a lot about what our church is about. porque explican mucho de lo que se trata nuestra iglesia. If you were to go to our church, Si ustedes fueran a nuestra iglesia, you would learn a lot about why we are the way we are. entenderían mucho de quiénes somos y qué hacemos. And I believe that there are 4 things Y yo creo que hay 4 cosas that if you were to do any one of them, que a lo mejor ustedes lo hacen, o una de ellas de seguro la hacen. you would be a completely different person at the end of 2020. Tú vas a ser una persona muy diferente al término del año 2020. There are things that would make your relationship with Jesus Hay cosas que te hacen tener una relación muy profunda con Jesús and they would make your faith more exciting. y hace que tu fe crezca, que sea emocionante, Because following Jesus is exciting. porque seguir a Jesucristo es emocionante. If following Jesus is boring to you, you're doing it wrong. Si seguir a Jesucristo es aburrido para ti, lo estás haciendo mal. So today we just want to talk about these 4 things. So Entonces hoy solamente vamos a hablar de estas 4 cosas. this first one is the biggest one, La primera es la más grande and so it's also going to take the longest time for me to explain. y es la que me va a tomar más tiempo para explicar. So the other 3 are very short. Las 3 que siguen son muy cortas. So don't think that the end of the first one is like, oh man. No pienses que cuando terminé la primera diga así, pues ya se tardó mucho. So Bueno, if you're a student si tú eres un estudiante, or a needless child o los niños, or a college student, o los de universidad preparatoria, maybe you're single a lo mejor eres soltero, or you're married o estás casado, or you're a retired o a person, lo mejor eres un retirado. what I wish for you Lo que yo desearía para ti is that I wish for you a series of courageous acts of obedience to Jesus. yo te deseo una serie de valientes actos de obediencia a Jesús. I believe this type of thing, well, I believe that Jesus speaks to people. Yo creo que Jesús le habla a la gente. I believe he speaks to every person. Yo creo que Él le habla a cualquier persona. And actually, I believe there are people that don't know God yet, that God speaks to them, and they have not learned that it's Jesus speaking. También sé que hay gente que Dios les habla, pero creen o no quieren escuchar la voz de Dios. And my desire is that people would feel or hear Jesus speaking to them. Mi deseo es que ellos sientan y deseen escuchar a Jesús.
they would get these desires to do something and obey Jesus. Y que nos anime a desear obedecer a Jesús. That it would be some inside, or maybe they would hear Jesus speak to them. A lo mejor sentir algo adentro o escuchar a Jesús que nos habla. And it would be a big thing to realize they need to be courageous to take a big step of faith. Y que nos anime a tomar ese gran paso de fe. See, so I believe that when it's a big step, it's a courageous step. Cuando damos un gran paso es un paso con valentía. So there's a story in the Bible in Matthew chapter 9. Hay una historia en la Biblia, en Mateo capítulo 9, And Jesus comes up to someone y Jesús viene a alguien and he offers this person the chance of a lifetime. y le ofrece a esta persona la oportunidad de su vida. Now this person did not really know Jesus. Esta persona ya conocía a Jesús. Maybe to him he was a rabbi, A lo mejor era un rabí, él sabía que era un rabí. you know, and they didn't realize how important Jesus was going to be. Y él sabía lo importante que Jesús iba a ser. But Jesus turned to this man Y Jesús viene a este hombre and he simply said, "Follow me." y simplemente le dice, sígueme. And the man, it's in Matthew chapter, I think Matthew 9. Mateo 9, versículo 59. It says, is that not right? ¿Sí está bien? Mateo 9. Oh, it's verse 9. Gracias. Gracias. Thank you. Listen. So, Mateo 9:9. oh really? Okay. So the man replied, Entonces el hombre responde, "Lord, first let me bury my father." el hombre responde y dice, Señor, primero déjame ir y enterrar a mi padre. I don't want to spend a lot of time on this verse, Y no quiero pasar mucho tiempo en este versículo. but the man's father wasn't even dead yet. Pero el papá de este hombre ya había muerto. And it was his way of saying, "Look, I'm so thankful." Y lo que él esperaba es decir, bueno, Right? Time out. Lucas, sí, lo siento. Nueve. Lucas 9:59. Thank you very much. Sí, it's Luke. Lucas 9:59. So he said to this man, let me bury my father first. Le dice, Señor, déjame enterrar primero a mi padre. And it was his way of saying, "Lord, thank you for asking. Y a lo mejor estaba pensando, Señor, gracias por preguntar. I am so honored that you want me to follow you. Estoy honrado de que tú quieras que yo te siga. But I need to go home Yo necesito ir a mi casa and I gotta get things worked out and sorted out, fixed." y tengo que arreglar estas cosas y ordenarlas allá en mi casa. And Jesus' response to him sounded harsh. Y Jesús le responde algo que a lo mejor nos haría sentir tristes o molestos, ¿no? Yeah. He said, let the dead bury the dead. Deja que los muertos entierren a los muertos, a sus muertos. Yeah, I'm asking you to follow me. Yo te estoy preguntando que me sigas, te estoy diciendo que me sigas. Right now. Ahora, Come. ven. And then it says in the next 2 verses later, Y 2 versículos después, still he asked a different person the same question. Follow me. le preguntó a otra persona y le dijo, sígueme. And this person Y esta said, persona le dijo, he said, the same invitation, follow me. He said, "I will follow you, Lord." You see that right here? Oh no. See, I will follow you, Lord. yo te seguiré, Señor. The other guy, he didn't say he was following, but I will follow. El primer muchacho no le dijo eso. But first, let me go back and say goodbye to my Déjame guy. ir y decirle adiós a mi pariente. And he's saying the same kind of thing. I've got to go back home and get things fixed, get things La worked otra out. persona le dice, déjame ir a arreglar las cosas en mi casa. Now, here's the question. Aquí hay una pregunta. Does anyone know what these people's names were? These men's names? ¿Alguien sabe el nombre de estas personas? And I believe we'll never know. Y yo creo que a lo mejor nunca lo vamos a saber. Because these men never chose to follow that urge that Jesus was asking. Come, follow me. And they never responded. Porque These men never responded. este hombre nunca respondió. Yeah. So, and I wonder if later these men, Yo creo que estas personas después, I wonder if they later realized espero que ellas hayan entendido what they failed to get
by following Jesus, La falla que tuvieron de no seguir a Jesús by hesitating and waiting. y querer esperarse. If you compare this story to another story, it's in Luke 5. Si tú comparas esta historia con otra historia en Lucas 5, Jesus is teaching on the Sea of Galilee. Jesús está enseñando en el mar de Galilea And at the end of the message, y al final del mensaje, he says to Peter, Peter, let's go about and catch fish. él le dice a Pedro, vamos a pescar pescados. And the whole time when Jesus was preaching, Peter is cleaning his nets Y Pedro está limpiando sus redes mientras Jesús está predicando, because he was fishing all night long and caught nothing. porque él ha sido pescador toda su vida. But when Jesus said, come, let's go catch fish. Pero cuando Jesús le dice, vente, vamos a pescar, You know, he could have said, well, you know, it's not such a good idea. a lo mejor Pedro pudo decir, no es buena idea, We just got done cleaning the nets. ya estamos limpiando las redes, Let's get some things worked out, sorted out. We'll go back. vamos a dejar esto y vamos a venir después. But what did he say? Pero ¿qué dijo? He said, okay, because you say so. Entonces dijo, está bien, lo haré porque tú lo dices. He went out and he took his boat out into the water. Y mete el bote al agua. And Jesus did a miracle with his life. Y Jesús hace un milagro con su vida. When he came back, Cuando regresa, the most famous verse is my favorite verse in my whole life. el versículo favorito de mi vida, de esta historia, It says, and they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. y dice que dejó todo lo que tenía ahí en el bote y siguió a Jesús. When I was 22 years old, I felt the call of Jesus, the inside, to follow him with my whole life. Cuando tenía 22 años, 22. recibí el llamado de seguir a Jesucristo. I remember I was driving down I-5 in San Diego, Yo recuerdo que estaba manejando en San Diego and I just felt the call of Jesus. y recibí el llamado de Jesús. Follow me. Sígueme. And I knew it meant for me because he had been telling me to leave and go away from San Diego to Oregon. Porque yo sabía que era llamado de Dios porque me estaba diciendo que saliera de San Diego para irme a Oregon. And I had to leave things behind. Y dejé todo eso atrás. I had to leave. I was involved in Youth for Christ, and it was a successful ministry. Estaba envuelto en un ministerio que se llama Juventud para Cristo. I had a new girlfriend. Tenía una novia nueva. I had a job. Tenía trabajo. I had a lot of possessions. Tenía muchas pertenencias. And I loved to play volleyball. Me gustaba mucho jugar voleibol In la playa. en la playa. Yeah, beach volleyball. I love tacos. Me gustan los tacos. Yeah. They don't have tacos in Oregon. No hay tacos en Oregon. It's terrible. No volleyball? Yeah, no fish tacos. No hay fish tacos. No hay tacos de pescado. And they have no volleyball either. It's all for girls. No hay voleibol, inclusive allá en Oregon. Es para mujeres, dicen. But I still felt this urge that Jesus was saying, "Come, follow me." Yo sentía ese fuerte llamado de que Jesús me decía, ven, sígueme. Leave everything behind. Deja todo lo que tienes atrás. So I got rid of everything. Yo dejé todo. And I just got in my car. Solamente me subí a mi carro. I did take my snow skis. Tomé mis esquís de nieve. But I just left, Y me fui. and it has been the richest and the most wonderful adventure. Y ha sido la mejor, maravillosa historia o decisión que he tomado en mi And vida. I've gained so much. Y yo he ganado mucho. This side of eternity, in this life, Hablando acerca de la eternidad en esta vida. and also in the next. Y en la que viene, ¿no? En el futuro. And of course, I would have never met my beautiful wife. Ahora conocí a mi hermosa esposa. And I have 6 beautiful children. Tengo 6 hijos maravillosos. And we'll have our 4th grandchildren very soon. Vamos por nuestro cuarto nieto muy pronto. God opened up doors of ministry for me to be a youth pastor. Dios abrió las puertas para ser un pastor de jóvenes. I got involved in 2002 in church planting. Estaba en el 2002 involucrado en plantar iglesias. Planted 3 churches so far. Plantamos 3 iglesias. And all of that is just amazing to me Y todo eso sí es impresionante para mí.
Because of that time when I was 22 years old. Porque cuando yo tenía 22 años And I heard Jesus say, I want you to follow me. y cuando escuché que Jesús me dijo, quiero que me sigas, I want you to leave your world behind. quiero que dejes todo atrás And I want you to go where I tell you. y quiero que vayas a donde te estoy diciendo. And sometimes I wonder and I ask my wife, what if I had never left? Y yo a veces le digo y platico con mi esposa y le pregunto, ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera dejado? And that's why we say at our church, I'll let you, Y eso es lo que le decimos a la iglesia, that finding and following Jesus is the greatest journey. buscar, Finding and following encontrar y seguir a Jesucristo is the greatest adventure. es una gran aventura. And I want you to experience that. Y a mí me gustaría que ustedes experimentaran eso. And I believe that Jesus speaks to every person, Yo sé que Dios le habla a cada persona and He puts on your heart something courageous that you need to do. y pone algo en nuestros corazones que Él quiere que hagamos. And you don't know where it's going to lead you, Y no sabes dónde te va a llevar, a dónde te va a dejar. but you feel in your heart that God is talking to you. Pero sabes que Dios te está hablando. And He's saying, and it's not something foolish, Y no es algo que... stupid, or tonto. No es algo tonto. Yeah. But it's not like I need to quit my job. No. No es como, hoy tengo que renunciar a mi trabajo. Unless you have another job. Es como decir, vamos a agarrar otro trabajo. It's not like, if you're single, it's not like, I'm going to marry the next person that comes through that door. No es que si tú eres soltero y Dios te llama y dices, me voy a casar con la persona que pase por la puerta, la primera persona. It's not, probably not. Probablemente no. But it's something that you clearly sense that God is putting on your heart. Pero es algo que a lo mejor tú claramente estás sintiendo que Dios te está hablando. And He's saying, you need to do this. Y Dios te está diciendo, quiero que hagas esto. And I want you to say yes to that. Y lo que me gustaría es que tú dijeras a eso, sí, voy. And by the way, this is how you become a deep follower of Jesus. Y esto es algo como de un seguidor muy profundo de Jesucristo, alguien que está muy cerca de Jesucristo. How many of you went to church your whole life? ¿Cuántos han estado en la iglesia toda su vida? Did you ever go to church and people said, when they heard the sermon, they said, that's profound, that's deep. ¿Alguien ha escuchado cuando escuchan la predicación un mensaje y dicen, ese fue un mensaje muy profundo? Yeah. Usually, it's kind of funny, but usually that means that the pastor was confusing. Algo que nosotros entendemos cuando dicen profundo es que a lo mejor fue confuso. Yeah. And people say, oh, that was deep. Y la gente dice, eso fue muy profundo. Pero lo que quiere decir es que fue confuso. That means they were confused, yeah. So, but deep doesn't come from information. Pero profundo no viene de transformación. Deep comes from transformation. Perdón, profundo no viene de información, viene de transformación. That results from obedience to Jesus. Son los resultados de la obediencia a Jesucristo. There's an older woman in our church. She's that tall. She's so Hay una persona adulta en nuestra iglesia que es como de esta estatura. and she lives a deep life. Y ella vive una vida muy profunda. She did not follow Jesus before she started coming to our church. Ella no era seguidora de Jesucristo hasta que llegó a nuestra iglesia. But recently she's been saying, Pastor, this is so amazing. Y a veces ella se me acerca y me dice, Pastor, esto es muy impresionante, muy emocionante. And she said, God told me I needed to get involved in making little welcome gifts for visitors. Y me dice, Dios me está llamando a hacer pequeños presentes para las personas que vienen a visitarnos. And then Jesus told me that I needed to help a family that I heard had a tragedy. Y después le dijo Dios a esta mujer que tenía que ayudar a una familia que tuvo una tragedia. This family was out in the community. Esta familia estaba fuera de la comunidad, They did not go to our church. no van a nuestra iglesia, But their 2-year-old had brain cancer. pero el niño de esta familia de 2 años tiene cáncer cerebral. So she felt Jesus say, I want you to buy Christmas presents for the whole family. Y ella sintió que Dios le dijo, quiero que compres regalos de Navidad para toda la familia. And she is not wealthy. Y no es muy, Poor. no es muy rica, es pobre. And so she said, okay. Y ella dijo, está bien. She started going out and buying some presents. Ella fue y compró algunos regalos.
But then she went to the pizza place. We have a place where we cook pizzas. Hay un lugar ahí donde venden pizza, donde cocinan And pizza. she was going there not for the family, but she was going there to get certificates for our guests that come, the welcome guests. So, Okay. Ella no iba a comprar pizza, ella iba por unas tarjetas que le dan de certificado de gasolina. and while she was there, she was speaking to the manager, Y estaba hablando con el gerente de la tienda and she happened to share that she has it on her heart to buy gifts for this other family. y ella le estaba compartiendo al gerente que iba a comprar regalos para esta familia que había sentido de parte de Dios. And then the manager was so amazed at the story, Y el gerente se sintió tan impresionado con la historia he was touched in his heart. que sintió el toque en su corazón. So he said, I'm going to give free pizza to this family for 6 months. Y él dijo, yo les voy a dar pizza gratis por 6 meses a esta familia. And then later on, as she was waiting, one of the young jóvenes, the youth came out, and the workers Ella estaba esperando a uno de los jóvenes, de los trabajadores ahí de ese lugar. came out to this woman, and he said, can I give you a hug? Y se le acerca a este joven y le dice a la hermana, ¿les puedo dar un abrazo? And he said, I have never heard of someone love like that before. Y yo nunca había escuchado a alguien amar de esa manera. Decir eso. And this young person doesn't know Jesus. Y esta persona, este joven no conoce a Jesucristo. And all that happened because this woman said, I feel Jesus is telling me to do something. Y todo esto pasó porque esta mujer sintió que Dios le estaba diciendo que hiciera algo. And I don't have all the answers. No tengo todas las respuestas. I'm not sure I understand. I don't even have the money. Inclusive a lo mejor no tenía dinero, no tengo dinero. But God is clearly telling me I need to go do something. Pero ella sintió claramente que Dios le decía, tienes que hacer algo. And sometimes when we hear God say something to us, sometimes when we hear God say something, Algunas veces cuando escuchamos que Dios nos habla, we say, wait, God, okay, I need more information. decimos, Dios, espérate, necesito más información. It's like saying, yes, but first explain to me this or that. Es como decir, sí, pero primero explícame a ver qué voy a hacer. Sometimes we say, okay, God, but show me more information and then I will follow. Es como decir, Señor, sí, pero enséñame más información y entonces sí voy a dar el paso. But if you look into the scriptures, Pero si nos vamos a las escrituras, from Genesis all the way through, desde Génesis, todo Génesis hasta Apocalipsis, story after story, historia after tras story, historia tras historia, the people hearing God speak to them, la gente escuchando que Dios nos habla, they would say, God, they would sense God saying, do something. escuchando, sintiendo que Dios les está diciendo hagan algo, And sometimes they would say, well, God, I need you to show me more information y and then algunas I'll follow veces you. diciendo, Dios, enséñame más información y lo voy a hacer. But God would say, no, Pero no, Dios you diciendo, no, follow me sígueme and then I will show you. y entonces te voy a mostrar. Follow me first Sígueme primero and then I will show you. y después te voy a mostrar. That, my friends, is a deep life. Esa es una vida profunda. It is the transformation Es la that results from transformación. personal obedience to God. Es el resultado de una obediencia personal a Dios. And when you live that kind of deep lifestyle, Y cuando vives ese estilo de vida profundo, you will live differently. vas a vivir diferente. You will go to church because you want to. Vas a querer ir a la iglesia porque quieres ir. You'll listen. Vas a escuchar. You'll pray. Vas a orar. You'll follow Jesus and you'll say yes. Vas a seguir a Jesucristo y vas a decir sí. And other people will watch you live. Y la gente que está a tu alrededor te va a mirar vivir. Even if they don't know God, they'll be interested. Y incluso si no conocen a Dios, ellos van a estar interesados. Because when that kind of faith in Jesus meets with God's faithfulness, Cuando no tenemos ese tipo de relación con Jesucristo, if you just do it one time, crea esa fe, esa relación con Dios. it will be a point of no return in your faith journey. Es un punto donde tú ya no puedes regresar de tu fe. And that's what I want for everyone. Y eso es lo que yo quiero para todos. I used to say, actually, that's what I want my kids to marry people like that. Yo quisiera que mis hijos se casaran con gente así. I
I used to joke with my daughters and say, make sure that the boys, if you introduce them to me, that they have to recite at least 1,000 Bible verses. Yo les digo a mis hijas, si la persona que tú me vas a presentar como tu novio, que se sepa 1000 versículos de la Biblia. Yeah, but practically, actually, I would prefer they just live in obedience to Jesus. Pero aparte de eso, yo quisiera que esa persona viviera en obediencia a Jesús. So, and sometimes if you're a person that hears Jesus speak, Si tú eres de esas personas que escuchan a Jesús cuando habla, and you tell Jesus, wait, y tú le dices a Jesús, espera, well, the longer that you wait, the more that's at stake. lo más que tú tardes en decir sí, Señor, es lo más que tú te vas a estancar. Yeah. And if you wait too long, Si esperas mucho, your faith will grow stale or cold. tu fe se va a quedar fría. And actually following Jesus will be boring. Y a lo mejor el seguir a Jesús va a ser aburrido. You'll come to church and you're like, oh, okay, what are we reading again? Vas a estar en la iglesia y vas a decir, bueno, que vamos a leer otra vez. Lazarus, he was raised from the dead again. Lázaro resucitó otra vez de los muertos. Una vez más. Or David, yeah, killed Goliath by the stone. David, Give me some more deep information. David mató a Goliat y a ver, dame más información. And it's not about information. Y no es trata de información. Deep living comes from transformation. La vida profunda viene de una transformación. It's not what you know. No es lo que sabes, It's what you're experiencing es lo que in experimentas your walk with en tu Jesus. caminar con Cristo. And transformation comes from obedience, Y personal la obedience. transformación viene de una obediencia personal con Dios. Hey, and this is good information. This is good challenge for Y este es un buen reto, es una for buena all you información young people in here. para todos ustedes los jóvenes. So Jesus was simple Jesús fue simple and he was brilliant. y fue brillante. The very simple, powerful, deep truth that we're learning right now. Lo más simple que estamos aprendiendo en esta hora, He boiled that truth into 2 words. lo resumió en 2 palabras. 2 words that have changed the world. 2 palabras que cambiaron el mundo. And they've been transforming people Y for trans- thousands of Y years. ha transformado personas por miles de años. It's follow me. Es sígueme. Follow me. Follow Sígueme. me. Yeah. Una sola para nosotros. What if I never left? What if I never left San Diego? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dejado San Diego? You have no idea what hangs in the balance. You know what figure of speech. You don't realize what could happen. No te imaginas qué puede pasar. You know, Sharon and I have 6 children. Sharon y yo tenemos 5 Yeah. niños. 6. Sí. And our youngest is 12. Y el más grande es 12, de pequeño. Yeah. And maybe once or twice we've been feeling God speak to us just a little bit. We're not sure yet. Algunas veces hemos escuchado a Dios que nos habla. But personally, we've been sensing if God wants us to foster children. We've been talking a little bit about it. You know what fostering children is? It's a type of adoption without. Hemos sentido el llamado de parte de Dios de adoptar a un hijo. Yeah. And so we're listening to Jesus. Y estamos escuchando a Jesús. Does He want us to do this? Si quiere Dios, Jesús, que hagamos eso. And when we say yes to things like that, Cuando le decimos sí a cosas como esas, that is deep living. esa es una vida profunda, es vivir una vida profunda. And that's what I wish for everyone. Y es lo que queremos para cada uno de nosotros. So I think we should go to the second thing. Yo creo que ya debemos ir a la All right. segundo punto. What I want for you is I want you to know the emotion, the thrill of knowing that you were instrumental in someone else's decision to follow Jesus. Me gustaría que ustedes conocieran la emoción de saber que eres fundamental en la decisión de alguien de seguir a Jesús. I want this for all of you. Yo quiero esto para cada uno de ustedes. That you would know the thrill of being instrumental in helping someone to follow Jesus. Lo fundamental que podemos ser como instrumentos para compartirle a alguien que siga a Jesús. I pray that you would, do you do baptisms here? Yes. You do?
I pray that it would be like, ideally, like a baptism, someone mentions your name. Yo quisiera que a lo mejor cuando estén bautizando a alguien, esa persona dijera tu nombre. And when you're involved like that, Cuando tú estás envuelto en algo así, and you start engaging people with the invitation, hey, follow Jesus. y cuando empiezas a comprometer a la gente diciéndole sigue a Jesús. See, we live in an area in Oregon Vivimos en un área en Oregón, where 75% are non-religious people. el 75% no es gente religiosa. So it's easy to go up to someone and find someone with no religion. Podemos ir y encontrar una persona que no tiene ninguna religión. And I meet people all the time. Y yo conozco gente todo el tiempo. I get to know lots of non-Christian people. He conocido a muchas personas que no son cristianos. And when I get to know them and I say, you would make a good Christian. Y yo les digo a esas personas, tú puedes ser un buen cristiano. And I invite them. Y los invito. You should follow Jesus. Deberías de seguir a Jesús. Yeah. And when you do this, Cuando tú haces eso, and you start engaging people, empiezas a comprometer a la you start gente, inviting, los invitas, you start loving people, empiezas a amar a la gente. and you start talking. I remember there was a man named Ted Hobgood. Hay un hombre que conocemos, se llama Ted Hobgood. Yeah, we were driving together, Hemos manejado juntos and he doesn't know Jesus. y él no conoce a Jesucristo. But he told me what happened this summer in, it was in March. Y me estaba contando algo que pasó en marzo, He sat and told me his story that in March this year, his heart stopped. que en marzo de este año su corazón se detuvo. Just completely stopped. Flat. Se detuvo, se estaba muerto. And he's not very old. He's maybe, I think, 49. Y no es My muy age. viejo, tiene 49 años como yo. And his wife had to resuscitate him back to life. Y si le aplicaron resucitación, shocks. Yeah, so yeah, amazing story. And by God's grace, he was brought back to life. Y por la gracia de Dios él volvió a vivir. And as I'm listening to him tell me this story, Y estaba escuchándolo, contándome esta historia. I realized Ted doesn't know Jesus. Y yo entendí, Ted no conoce a Jesús. I have never told Ted about Jesus. No le he hablado a Ted de Jesús. I need to tell Ted about Jesus. Yo necesito decirle a Ted de Jesús. So I called Ted up and he told me this story in October. Le hablé a Ted y él me contó la historia en octubre. A month later, I called him in November. Y le hablé un mes después en noviembre. I said, Ted, we need to go get a cup of coffee. Y le dije, Ted, necesitamos ir y tomarnos un café. Because you need to be prepared to meet your maker. Porque yo pensé, tú necesitas estar preparado para conocer a tu Creador. I'm a Christian, so this is what I can talk about. Y no solamente hablando del cristianismo, es algo que se tiene que hablar. You should listen to the story. Can I talk to you and meet with you? Y necesitas escuchar esta historia, ¿puedo platicar contigo? And Ted has yet to say yes, and he wants to talk about it after the New Year. So. Entonces, él le dijo que sí, pero dijo que iban a hablar hasta después de Año Nuevo. But I had to pray about calling Ted. You know, God put it on my heart. You need to speak to Ted. De esas veces que estás hablando con esa persona y Dios te pone, necesitas hablar con Ted. And if God ever speaks to you and say, you need to share Jesus with someone, Y si Dios te ha puesto en tu corazón y te ha dicho, necesitas hablarle de Jesús a alguien, that takes your faith to a new level. y eso pone tu fe en otro nivel. You call up your friends and say, hey, I'm going to give Ted a call. Can you pray? Y es de esas veces que te hablan y oye, necesito que ores por mí. And then when you take that step of obedience, Cuando tomas ese paso de obediencia, your faith tu fe will go skyrocket. va a ir a lo más alto. And that's what I want for you. Y es lo que yo quiero para ti. And so maybe ask you the question. Y a lo mejor te hago esta pregunta. Maybe when was the last time you said to someone who doesn't follow Jesus, say, hey, you should follow Jesus. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste a alguien, deberías de ser seguidor de Jesús? In fact, come to my church this Sunday. Ven a mi iglesia este domingo. Sit next to me. Siéntate aquí a un lado de mí. Yeah. And when's the last time you came with someone who didn't go to church? ¿Cuándo fue la última vez que viniste con alguien que no va a una iglesia And you sat next to them. y te sentaste a un lado de él? And you were nervous. Y a lo mejor estabas nervioso. Because, when you got here early, right? You came early. Ya. Porque a lo mejor llegas temprano, tienes que estar temprano en la And you iglesia. find Moy and you say, Moy, I hope it's really good today. Y te acercas al pastor Moy y le dices, ojalá hoy sea un buen día. Un buen
buen servicio. Because I my friend. Porque invité a mi amigo. We're sitting in the back row on the right Allá side. atrás, allá en la esquina. So don't mess it up. No vayan a cometer un error. Tell your dad to preach a good message. Dile a tu papá que predique un buen mensaje. When was the last time you did that? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? And it could be someone that you know, it could be a stranger. Puede ser un extraño, puede ser alguien que conozcas. And in fact, some people don't have very many non-Christian friends. Algunos no tenemos muchos amigos que no son cristianos. And this is very normal for people who have been church Christians their whole lives. Y es normal para la gente que estamos en la iglesia desde toda nuestra vida. They get to a place in their life where they have no Christian friends. Que llegamos a un lugar donde no hay gente que sea cristiana. Because they go to Christian churches, they go to Christian, they have Christian friends, they listen to Christian radio. Llegamos a lugares donde también hay veces que nos encontramos con personas que dicen ser cristianos porque van a la iglesia, porque tienen tiendas cristianas, They think their dog is a Christian. porque el perro es cristiano. And so if you need to be introduced to some non-Christians, just ask. Tú deberías de presentarle a las personas que no son cristianas a Jesús. And once you get around non-Christian people and you see, I like to say to non-Christians, you would make a good Jesus follower. Y a mí me gusta decirle a la gente que no conoce a Cristo, que no son cristianos, tú podrías ser un buen seguidor de Cristo. Recently at our church, we had a girl who'd been a non-Christian for 3 years in our church. Hay una muchacha que llegó a nuestra iglesia que hace 3 años que no era cristiana. And every Sunday she would be there with her husband. Y cada domingo estaba ahí con su esposo. Well, and she had many questions. Y ella tenía muchas preguntas. And I would ask her, Sonia, are you a Christian? Y un día se me ocurrió preguntarle, Sonia, ¿eres cristiana? And she would say, no. Y ella dijo, no. I said, well, you would make a good Christian. Tú podrías ser una buena cristiana. Yes, but I have questions. Sí, pero yo tengo preguntas. Well, last week, Sonia called me up. La semana pasada Sonia me habló. She said, Pastor Jeff, Me dice, Pastor Jeff, I want to be baptized. quiero ser bautizada. 3 years. 3 años. She came in and finally answered, Vino a la iglesia y encontró la respuesta. I want to follow Jesus. Quiero seguir a Jesús. Yeah. So, the third thing I want for you, La tercera cosa que yo quiero para ti, and I don't know how this works out in Mexico, y no sé cómo se diga esta frase en México. I want for our people to know the freedom and joy Yo quiero para nuestra gente la libertad y alegría that comes from organizing your finances around give, save, and live. que viene de organizar el estado financiero hablando de dar, ahorrar y vivir. And I don't want to talk very long about this, No quiero hablar mucho de esto. but this is what I would be best for everyone. Esto es lo que yo deseo lo mejor para cada uno de ustedes. You remember the story about Nita, the Nita Cobb, the ¿Se lady, acuerdan de la historia de la hermanita? with the story about the niño with the cancer? El niño con cáncer cerebral. She told me the very first time she obeyed Jesus putting something on her heart, Ella me contó acerca de obedecer a Jesús al instante en algo que puso en su corazón. was when God told her she needed to give and save. Y era algo acerca de dar y ahorrar o salvar. And for her, she said that was the beginning of everything. for her. Y ese fue el inicio para ella. And when God told her, Nita, you need to consider giving and saving, Y cuando ella escuchó y sintió de Dios, necesitas dar y salvar, He didn't explain to her how that was going to work. no sabía cómo explicar cómo iba a funcionar. But she felt like God was telling her to do that. Pero ella sentía y sabía que Dios le estaba diciendo que lo hiciera. And she doesn't give very much. Y a lo mejor no dio mucho, She doesn't save very much. a lo mejor no salvó mucho. But she felt Jesus was telling her, you need to give, and you need to save, and you need to live on less. Pero ella obedeció lo que Jesús le estaba diciendo. And we like to say, okay, God, but first you show me. Pero no se paró para decir, no, Dios, espérame, primero enséñame o dime. And He says, no, you follow me, Solamente le dijo, sígueme then I will show you. y te voy a enseñar.
So I think that what this basically means is that people need to have a plan to give to the church they love. They need a plan, strategy. No They es have a plan. tener un plan, una estrategia para dar a la iglesia. Right. And it just simply, if you want to get practical, Si quieres ser práctico, that at the beginning of the month you simply put a small amount and you give it to God. es como al principio del año poner un monto muy pequeño y dárselo a Dios. And you take another small amount and you save it. Y después poner otra pequeña cantidad y guardarlo. And you just live on whatever's left. Y dejarlo ahí para cuando se necesite. I've been doing this from when I was very little, for 4 decades. En 4 décadas yo aprendí a hacer eso. And I'm not a very wealthy person. Y no soy una persona muy dadora. But I can tell you that, you know, God has helped me. Pero Dios me ha ayudado. It's something that I don't worry about. Es algo de lo que no me preocupo. Because God always helps me live on the rest. Porque Dios me ayuda a vivir el resto. But the most important part about giving and saving and then living Pero la cosa más importante de dar, salvar y vivir is it causes you to depend upon Jesus. es depender totalmente de Jesús. Jesus said in Matthew chapter 6, Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verse 21, versículo 21, for where your treasure is, porque donde está tu tesoro, there your heart will be also. también estará tu corazón. And everything you have in life, Y las cosas que tú tienes en la vida, it sort of orbits or it circles around wherever you put your money. y las cosas que están alrededor de donde tú pones tu dinero. So if you put some of your money towards what God is doing, then your heart will orbit around what God is doing. Si tú pones tus finanzas en lo que Dios va a hacer, Dios va a tomar el control de tu vida. So the fourth thing, La cuarta cosa, and this one is to the group of people that come to our church, and it may be for some people in here. It's a group of people that are still seeking Jesus. el grupo que tenemos en nuestra iglesia es un grupo que sigue buscando a Jesús. Maybe someone in here is seeking Jesus right now. A lo mejor ahorita hay alguien que está buscando a Jesús. Maybe you got dragged in here by your parents. A lo mejor tus papás te traen. Or maybe you came in the door and you're just wondering who Jesus is. Y a lo mejor te entraste a la puerta y pensaste, pues quiero saber quién es Jesús. Or maybe you used to go to church a long time ago. O a lo mejor has ido a la iglesia desde hace mucho tiempo. God has brought you back. Y dejaste la iglesia y Dios te está trayendo de vuelta. And whatever your story is, Cualquiera que sea tu historia, whatever happened to you for why you weren't following Jesus, you're leaning in and you're curious about following Jesus. a lo que sea que esté pasando es porque tú eres curioso de saber quién es Jesús. And all I would wish for you Y todo lo que yo deseo para ti, is that you would keep seeking Jesus. que tú seas un seguidor, buscador de Jesús. That you would keep asking, Que preguntes, you would keep seeking, que sigas buscando and keep knocking. y que sigas tocando. And that it would not stop, because that's the journey to follow Jesus. Y no vas a detenerte porque es particular de un seguidor de Jesús. So Jesus said in Matthew chapter 7, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, verses 7 and 8, 7 y 8, he said, ask and it will be given to you. Jesús dijo, pide y te será dado. Seek and you will find. Busca y encontrarás. Knock and the door will be open to you. Toca y la puerta se te abrirá. Everyone who asks, Para todos los que piden, reciben. the one who seeks, finds. El que busca, encuentra. And to the one who knocks, the door will be open. Y el que llama, la puerta se le abrirá. I think that if you were to boil it all down into Jesus' words, Jesus' terminology, Jesus' words, it really comes down to just follow me. De todo lo que encierra esto que estamos hablando está resuelto en 2 palabras: sígueme. If you're on a journey to follow Jesus, my desire is that you would continue to follow Jesus. Si tú eres ya un seguidor de Cristo, mi deseo es que sigas siendo un seguidor de Cristo. If you're interested or you're seeking answers, Si tú estás buscando respuestas, my prayer is that you would continue seeking. mi oración es que tú sigas buscando respuestas. Jesus in the New Testament Jesús en el Nuevo Testamento came to people and said, follow me. vino a la gente y les dijo, sígueme.
And they followed him for years sometimes. Y a lo mejor algunos de ellos lo siguieron por muchos años. And didn't end up believing till much later. Y después dejaron de creer en él. So we believe every person can follow Jesus even before they fully believe. Sabemos que la gente puede seguir a Jesús inclusive antes de que lo conozcan. And people would follow Jesus, even the disciples. Inclusive los discípulos. And their faith was like this. Y su fe fue así como una montaña rusa. It was good, and that's okay. Y está bien. And there would be times you'd be reading like 2 or 3 years, the disciples, it says, and then all of a sudden they believed. Leemos en algunas partes acerca de los discípulos que decían y creyeron en él. So at our church in Oregon, Nuestra iglesia en Oregon, Journey, we ask people that are seeking les pedimos a la gente que busquen, to simply keep seeking, que sea una búsqueda simple and keep following. y que sigamos siendo seguidores. We ask them if they would get connected with other people that are following Jesus. Que nos conectemos con otras personas que son seguidores de Cristo. We encourage you to get a Bible. Los animamos a que tengan una Biblia. We encourage you to learn how to pray or give it a try. There's people that don't even pray. Los animamos a que oren inclusive cuando no sepan hacerlo. We love to answer questions. Nos gusta, amamos responder preguntas. That's what our small groups are for. Esos nuestros grupos pequeños para eso se hicieron. But the most important thing we want our people that are seeking Jesus to do is to keep seeking. Pero lo más importante que le pedimos a nuestra iglesia, a nuestra gente, es que sigan buscando a Jesús. Because we believe that finding and following Jesus is the greatest journey. Porque sabemos que lo mejor de la jornada, lo mejor de nuestra vida es buscar a Jesús. And that's why we just want them to not give up the journey. Y eso es lo que le decimos, no te des por vencido, sigue en esto de buscar a Jesús. So here are the 4 things. Aquí están las 4 cosas. On your list. Ahí en el papelito. Pay attention to what Jesus is saying inside. Ponga atención en lo que Dios te está diciendo. Or read your Bible. O lee tu Biblia. Or talk it over with someone else that follows Jesus. O a lo mejor con otros seguidores de Jesucristo. Because I believe Jesus is speaking to every single person. Porque yo sé y creo que Dios habla a cada persona en lo personal. To take a step of obedience. Que tomen un paso de obediencia. And we want you to courageously obey. Y que sean obedientes a Dios. And we want you all to courageously invite someone to follow Jesus. También animamos a la gente a que inviten a gente a la iglesia. So look for that opportunity. Busca por esa oportunidad. And, write on the card or Escríbele en una carta, en give una them a tarjeta. book or something. Dale un libro. Buy them a Bible. I don't know. Cómprale una Biblia. But we would love you to make a phone call to someone and say, hey, you should follow Jesus. Llámale a alguien y dile, tú necesitas seguir a Jesús. And we'd love for you also, number 3, to just come up with a plan for how you're going to give to your local church. Y también algo que queremos es que animarlos a dar en su iglesia And save. y ahorrar. Can I get an amen for that? ¿Podemos decir amén a eso? And for those here maybe who are seeking, Y aquellos que somos seguidores, que estamos buscando, we simply want you to keep seeking. queremos animarlos a seguir Keep buscando, asking. seguir preguntando, Keep knocking. seguir tocando. Because this is the greatest journey. Porque esta es la jornada, la vida perfecta. And I think even if you're seeking, there's something inside telling you that's true. Incluso si estás buscando algo que tú dices adentro de ti, es la verdad. So those are my wishes for all of you. Estos son mis deseos para cada uno de ustedes. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you so much for this time together. Señor, gracias por este tiempo que podemos estar juntos. We praise you for the family of God. Gracias por ser de la familia de Dios. We praise you for the great adventure of Te following Jesus. alabamos por ser seguidores de Cristo. We pray that you would help this church be a place where people can come. Oramos para que esta iglesia sea un lugar donde la gente pueda venir. And we can sense the voice of Jesus speaking into our Que lives. podamos escuchar la voz de Dios hablando en nuestras vidas. And that we would take courageous Que tomemos ese coraje steps of obedience. de dar esos pasos de obediencia.
we would live deep lives. que podamos vivir una vida profunda. We pray for many people out in this world, this community, that do not know Jesus. Oramos por esa gente que está aquí alrededor en esta comunidad que no conoce a Jesús. We pray that you would help us to invite them to follow. Que nos ayudes y nos des el ánimo para invitarlos a la iglesia. Just the way that you invited us to follow. Para que tú, Señor, los invites a seguirte a ti. Jesus, thank you so much for this church. Gracias, muchas gracias por esta iglesia. And we thank you that we have a connection from Oregon to this church. Y gracias porque tenemos una conexión desde Oregon con esta iglesia. Thank you, thank you. Gracias, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amén. Tenemos un buen reto si nosotros queremos como miembros de la iglesia, hermanos. Amén. Ahora esta es una pregunta para los